बोलो मेरिया गल्लां इंशाअल्लाह कदी तुसी याद रखोगे कि किड्डे चटवैर तरीके नाल गल समझाउंदा हुंदा सी नासर मदनी। अल्लाह पाक तुहाडी मेरी जिंदगी करे उंज जड़ां वाले मौलवियां नूं खतरा पै गया। जेड़े मौलवी जड़ां ले आउणगे हुण सोच के आउण करनगे भी ये गोलियां भी ठोक देने। हाँ जी तवज्जो जेब च पा ला, मैं मारांगा तेरी धौन ते पाइया मैल जम्मी ते तू मैं बैल जमाया कैचर लवें रोन नूं। अल्लाह जानदा ना इंज करया करो पुत्र, मैं मोबाइलों वालियां दे बड़ा खिलाफ ही ते तू चला के वखावी। जदों सरकारे मदीना नूं मानने वालों अहमद मुजतबा दा कलमा पढ़न वालों मैं नुक्ता समझाया ही। मैयत अगे पई है ते केस किदी अदालत च रखना है ते यही कहना मौला FIR होंदी है ना, जज के सामने बंदा पढ़ता कौन वकील, उर्दू च भी पढ़ता इंग्लिश च भी, वह माना की होंदा FIR फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी पहली इब्तदाई रिपोर्ट वकूआ असां की वेख्या उस वकूए च की सारा केस वकील FIR ते खेलदा है। जिहदी FIR दा पट्ठा बहा दवो समझो वह केस दा बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए FIR लिखाउणी होवे ना ते कोलों चौधरियां चिक्कड़ चौधरियां को ना लिखाया करो, किसी वकील को लिखाया करो जिहड़ा फसाउण भी जानदा ते कढाउण भी जानदा है। तुसीं एवें तितर बितर को दरखास्त लिखा के थाने पर गाला मुड़ के पुलिस नूं कट दे वो लिखाउंदे ने आ डंडा लैके खड़ा सी, इन्हें हांगड़ा मारिया सी, इन्हें क्या सी फड़ लो। हाँ जी वो पुलिस नहीं लिखती, वकील मैंशन करांदा है कि इन्हें रिपीटर फड़ी सी, इन्हें मोजर फड़िया सी। हुण बंदा पूछे भी लड़ाई च किनू नज़र आ रहा वा भी रिपीटर यार, हर बंदे तो जानती पई हुंदी है, पर यह सिलैक्शन कौन कराउंदा है? ते जेड़े बंदे ने फसना नहीं ना तो जो आज जिन्ने बैठे जे अपने मौलवी नूं कान च पहलों कह दिया करे जिन्ने तीर चलाने हाथ बन के चलाने, जो बूटियां मुंडे भावें ना बोलन क्योंकि बाजुआं ते बलेट मार के कुर्बान हुंदे ने, नहर च डुब के चूहे मार गोलियां खा के कुर्बान हुंदे ने। ओए इत्थे मरो जिथे मरन दा हक है, जी करदा है हो जाए कुर्बान। ऐसे महीने च गाजी इल्मुद्दीन 4 दिसंबर 1908 च पैदा होया, 21 अक्तूबर 1929 च गाजी नूं फांसी दा आर्डर जारी, 31 अक्तूबर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 दी रात गाजी इल्मुद्दीन नूं तख्तादार ते जड़े वाले लैके गए। सरगी दा वेला गाजी इल्मुद्दीन जिस दिन हुक्म दी तारीख 128 पाउंड वजन, जदों गाजी नूं तख्तादार ते लिआंदा 140 पाउंड वजन। और कैदियां दा वजन घट जांदा है, क्यों घटदा है? वो दुनिया च जुर्मां दी वजह तो तख्तादार ते पहुंचदे ने। जेड़े वाले गाजी दा वजन वधिया वेखिया अल्लाह दसना चाहता है गाजी नूं सेहत ते वजन क्यों वधिया है, कमली वाले दी वफादारी विच जा रहा है। तुसी जाओ सौरे उठी बोलो कितने जाओ जिन्हें देखे नहीं उधर जो जाओगे ना फिर पता लगेगा। जो छापर भर के ले जाने पे ना सस दूरों वेख के आंदी है ये उमतरा हाथ लमकमदे तुरे आ रहा वेला नखट्टू शादू वेला शादू निकम्मा। क्यों जी हैं जी है ना मैं हैरान अल्लाह अकबर है वेख जिन्ने मेरे चन्न बैठे ने, मैं ना वेख के सस्सा मारे जवाई नूं आंदियां ने ए साधु वेला ए निकम्मा ए नकट्टू कहदियां ते जदों साधु को पैसा आ जावे ते फिर दूरों वेख के मां शक्करे जाए मेरा चन्न आया मेरा मक्खन आया मेरे खाब आया रात मेरा साधु चन्न आया। उन्हें कहा खाब तो तैनूं छापरा दे भर के माल बोलो उच्ची बोलो आप तो छापरा दे फिर छड़ो शरीको छड़ो पर मैं तानू आना इज्जत किसे दी वेखना छड़िया कर, ओए शोहरत किसे दी वेखना मरिया कर, कोठी किसे दी वेखना मरिया कर,
فصل کسے دی ویکھ تو جریا کر فصل کسے دی ویکھ تو جریا کر کوٹھی کسے دی ویکھ نہ مریا کر اولاد کسے دی ویکھ نہ ٹونے کریا کر نہ حسد دی پوڑی چڑھیا کر نہ کفر دی بینی وڑیا کر نہ ویکھے کم شریکاں دے سکھ دل دے نال نصیباں دے اللہ اکبر اللہ میریاں بہناں بھی دھیان نہ سن میرے ویر بھی دھیان نہ سن مسئلہ سمجھا دیتا وے میریاں بیٹیاں بھی میرے بیٹے بھی سن بزرگوں اپنیاں تیاں نو گوئے اٹھا کے مریا جے نہیں تے اولاد دا برا حال جے بھرا نہیں جے سوچ دے بہناں نو کوئی نہیں جے پوچھ دا تیاں نو کوئی نہیں جے پوچھ دا دعائی خدا دیے جڑے نال دے کمرے چ جمن والے نو نہیں پوچھ دے انہاں بہناں نو کٹا پوچھ نال دے کمرے چ باپ پیا ہوندا ہے تے جدوں مر جاندا ہے نا اودوں منجی کول بیٹھ کے پاوا پڑھ کے ابو ایک بار بولتے سی امی ایک بار بولتے سی اوے کھنا کریا کر جدوں کمرے چ بیٹھے ہوندے سی 5 منٹ وی کول نہیں پینا سا جدوں حویلی آوے کیویں پج کے گیا اے چکوندر جی قسمیں کدوں دی اینو جاندی تے اینو جاندی ویکھ قسم بولو میریاں گلاں انشاءاللہ کدی تسی یاد رکھو گے کہ کڈے چٹویر طریقے نال گل سمجھاوندا ہوندا سی ناصر مدنی اللہ پاک تہاڈی میری زندگی کرے ہن جڑاں والے مولویاں نو خطرہ پی گیا ہے جڑے مولوی جڑاں لے آن گے ہن سوچ کے آن کرن گے بھی یہ گولیاں بھی ٹھوک دینے ہاں جی توجہ جیب چ پالا ہے میں ماراں گا تیری تون تے پائیا میل جمی ہے تے تو میں بیل جمایا ہے کیچر لویں رون نو اللہ جاندہ نہ انج کریا کرو پتر میں موبائلاں والےاں دے بڑا خلاف ہی تے تو چلا کے وکھاویں جدوں سرکار مدینہ نو ماننے والو احمد مجتبی دا کلمہ پڑھن والے میں نقطہ سمجھایا ہی میت اگے پئی ہے تے کیس کدی عدالت چ رکھنا ہے تے یہی کہنا مولا ایف آئی آر ہوندی ہے نا جج دے سامنے بندہ پڑھدا کون وکیل اردو چ بھی پڑھدا انگلش چ بھی او دا معنی کی ہوندا ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی پہلی ابتدائی رپورٹ وقوع آساں کی ویکھیا اس وقوع چ کی سارا کیس وکیل ایف آئی آر تے کھیلدا ہے جدی ایف آئی آر دا پٹھا بہا دو سمجھو دا کیس دا بیڑا گرک ہو گیا اس لیے ایف آئی آر لکھاونی ہوئے نا تے کولواں چودھریاں چکڑ چودھریاں کو نہ لکھایا کرو کسی وکیل کو لکھایا کرو جڑا پھساون بھی جاندا تے کڈاون بھی جاندا ہے تھی ایویں تتر بتر کو درخواست لکھا کے تھانے پہ گالا مر کے پولیس نو کٹ دے جی وہ لکھاؤندے نے آ ڈنڈا لے کے کھڑا سی اینے ہانگڑا ماریا سی اینے کیا سی پھاڑ لو ہاں جی وہ پولیس نہیں لکھ دی وکیل مینشن کراندا ہے کہ اینے رپیٹر پھڑی سی اینے موزر پھڑیا سی ہن بندہ پوچھے بھی لڑائی چ کنوں نظر آ رہا وا بھی رپیٹر ہے ہر بندے تو جان دی پئی ہوندی پر اے سلیکشن کون کراندا ہے تے جڑے بندے نے پھسنا نہیں نا توجہ آج جننے بیٹھے جے اپنے مولوی نو کان چ پہلو کہہ دیا کرے جننے تیر چلاونے ہاتھ بن کے چلاونے جدو بوتیاں آئی منڈے پاویں نہ بولن کیونکہ بازواں تے بلیٹ مار کے قربان ہوندے نے نہر چ ڈب کے چوہے مار گولیاں کھا کے قربان ہوندے نے اوے ایتھے مرو جتھے مرن دا حق جی کردا اے ہو جائے قربان ایسے مہینے چ غازی علم الدین 4 دسمبر 1908 چ پیدا ہویا 21 اکتوبر 1929 چ غازی نو پھانسی دا آرڈر جاری 31 اکتوبر 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 دی رات غازی علم الدین نو تختہ دار تے جڑے والے لے کے گئے سرگیدہ ویلا غازی علم الدین جس دن حکم دی تاریخ 128 پاؤنڈ وزن جدو غازی نو تختہ دار تے لے آندا 140 پاؤنڈ وزن اور کہندے
کتیاں دا وزن گھٹ جاندا ہے کیوں گھٹدا ہے او دنیا چ جرماں دی وجہ تو تختہ دار تے پہنچدے نے جڑے والے غازی دا وزن ودیا ویکھیا اللہ دسنا چاہندا ہے غازی نو صحت تے وزن کیوں ودیا ہے کملی والے دی وفاداری وچ جا رہا ہے تسی جاؤ سورے اچھی بولو کتنے جاؤ جنہ دے گئے نہیں وہ کڈے بولے ادھر جدو جاؤ گے نا پھر پتہ لگے جدو شاپر پر کے لے جانے پہ نا ساس دوروں ویک کے آدھی ہے یہ امترا ہاتھ کم دے توری آ رہا ویلا نکھٹو شادو ویلا شادو نکمہ کیوں جی ہنجی ہے نا